This week on Backbenchers, a historical week in Pakistan, जहां यूथ के साथ बगावत. Nation of Pakistan is going to make Pakistan great. They sacrifice their own life for Pakistan. क्या कहा? Their own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. मेरी माओ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? Make Pakistan high and high and high and high. हेलो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू बैकबेंचर्स. हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार, जबकि मैं हूं आपका होस्ट ना उम्मीदवार. पिछला हफ्ता अक्सर कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता सालों तक और फिर एक हफ्ते में साल गुजर जाते हैं. तो पिछला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अहम, बहुत ही यादगार हफ्ता था और कितना कुछ हुआ इस हफ्ते में. और मेरे दोस्त हसन चीमा, उन्होंने एक ट्वीट की थी जो मेरे ख़्याल में उसने बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी की थी. पिछले हफ्ते में जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो बेईमानी हुई है, जो यूथ के साथ जो बिट्रेयल हुआ है. हसन चीमा ने लिखा था कि जब तक उन्हें फिनिश नहीं कर देते वो कभी नहीं हार मानते. बट प्राउड ऑफ दिस यूथ ऑफ पाकिस्तान फॉर व्हाट दे डिड. द फ्यूचर बिलोंग्स टू देम. एफर्ट आपके हाथ में है, रिज़ल्ट नहीं है. देखें, हमें 99 से नज़र आ रहा है कि किस तरह जब भी मौका मिलता है ये हमसे इंसाफ छीन लेते हैं. जब भी अवाम का इख्तियार सामने आता है तो उसे लूट लिया जाता है. और हर दफ़ा कितने हमें दुख देते हैं ये. ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की जिन्होंने पिछले हफ्ते में पहले पाकिस्तान को और फिर इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप में हरा के फ़ाइनल जीत लिया. ये कोई 27वीं दफ़ा इन्होंने जीता है मेरे ख़्याल में. पाकिस्तानी फैंस मतलब क्या बोलें कि सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, बस ऑस्ट्रेलिया से हार. और सलूट है पाकिस्तानी फैंस को. तो पता नहीं पिछले महीने से पता था कि हम इसी तरीके से हारेंगे. कोई और चारा नहीं है ये. नहीं, जैसे सेकलैन मुश्ताक ने कहा था ना, ये तो कुदरत का निज़ाम है. ऑस्ट्रेलिया से हारना किसी भी टीम के लिए क्रिकेट में ये कुदरत का निज़ाम है कि दुनिया में 108 ऑफिशियली क्रिकेट खेलती हैं आईसीसी मेंबर्स हैं. जीतता है एंड में 108 का चलाई हो यार. आईसीसी की ऑफिशियल जो है अब खेलती सब लिख लिए, उन्होंने सब लिख लिया, जानी शानी मानी, लेकिन फायदा नहीं ना. एंड में तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है. जैसे अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि ये शैतान की पसंदीदा टीम है, कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के सामने. अंडर 19 ये मिड टीम है, इनको हराना थोड़ा ईजी होगा. ऑस्ट्रेलिया ने कहा अच्छा ईजी होगा. उन्होंने वही किया जो हम उनकी उम्मीद थी. हम मतलब यार कि चलो, मुझे जो इस बात का दुख हुआ कि यार आप हरा दें, 450 बनाए, हमें 50 पे ऑल आउट कर दें, ग्रेट, यू नो, आदत है. बट ये जो कर रहे हैं कि लास्ट विकेट तक खींच, मतलब ना कि किसी ने मैसेज किया कि वो 4 विकेटें गिर गई हैं क्या, उसके बाद कोई घंटे भर तक विकेट नहीं गिरी. मैंने कहा ठीक है भाई ऐसे ही जीतना. एकदम से पता चला यार 9 विकेटें हो चुकी हैं. ये सब वो करना असल में ना, वो जो उम्मीद देख के तोड़ना होता है ना दिल, जुल्म, वो तो है ही जालिम. खैर, तो अंडर 19 टीम के साथ रहते हुए इरफान पठान जो हैं, आई एम श्योर उनके पास एक कुत्ता है और वो हमें हर वक्त अपने पड़ोसियों को यही बताते होंगे कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी. क्योंकि इरफान पठान साहब ने ट्वीट की कि जी ये पड़ोसी मुल्क के लोग हम इंडिया की हार पे बड़े खुश हो रहे हैं और ये बड़ा बुरा एटीट्यूड है और ये है और वो है. ब्रो, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था आप मैदान पे आके नाच रहे थे. मतलब क्या हो गया इरफान पठान? नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जीतना यकीनी है ना, वैसे ही इरफान पठान की वो पड़ोसियों वाली ट्वीट का आना यकीनी. वो नहीं, संडे कैसा गया पड़ोसियों, उसके बाद से जितनी बार जलील हुए ना. और अच्छा, उसके बाद इनको ये होता है कि हम कुछ भी बोल दें, हमें वापस में कुछ ना बोलो. भाई ऐसे तो नहीं होता. आप कुछ बोलोगे, कीबोर्ड वॉरियर्स आएंगे और आप तो अनफनी है. एटलीस्ट रिप्लाईज जो आ रहे हैं वो फनी तो हैं. आई तो मतलब देखो, जैसे एक है कि चलो यार आप इंजॉय कर लेते हैं, अफगानिस्तान को आप सपोर्ट करते हो, सही है, ठीक है, आपको मतलब अगर ये करना है आप करें. दूसरी बात कि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, मतलब कि मैं और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं भाई, तो हमें और क्या मौका मिल रहा है कुछ करने का. हमारा तो काम है. ठीक है, तो आपने वर्ल्ड कप्स खेले, T20 वर्ल्ड कप जीता है, ये किया है, वो किया, लाइक जस्ट लॉग ऑफ ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू. वो ना, अच्छा देखें, उनकी टीम फाइनल तक पहुंची है. हाँ. लेकिन उनका पहला ख्याल क्या आया, मैं पड़ोसियों को रिप्लाई दूं. I mean, whoever lives next door to इरफान पठान, प्लीज़ अपना आप हमें एड्रेस भेजें, हम आपको मिठाइयाँ और फ्लावर्स और गेट वेल सून कार्ड भेजेंगे, क्योंकि आई एम श्योर वो आपका दिमाग ख़राब करते होंगे. बट खैर,
پچھلے ہفتے پاکستان میں شاید کوئی الیکشن بھی ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ اباؤٹ اٹ, ناٹ مچ ہیپننگ دیئر, بٹ الیکشن کے نتائج جو تھے وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا اور افغانستان والا آپ کو میچ یاد ہے جہاں میکسویل نے 4000 رن بنائے تھے, بالکل ویسا ہی تھا کہ کچھ ایک وقت مطلب 100% ون پروبیبلٹی تھی اور پھر راتوں رات آسٹریلیا کی طرح کی جیت کی طرح یہ میچ بدل گیا. پی ایس ایل اسٹار عمید آصف نے کہا کہ اچھا ہوا ہے کہ ہمیں ورلڈ کپ ٹی وی پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم پاک اسٹڈیز میں پڑھتے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سارے ورلڈ کپ جیت چکے ہیں. امید اگر آپ کو گلی میں کوئی وائٹ ویگو نظر آئے تو پلیز اپنا دروازہ نہیں کھولیے گا. اچھا سب نے ووٹس دیے ہوں گے کرکٹرز کے, اور صحیح ہے اب رائٹ یوز کر رہے ہیں, لیکن مجھے زیادہ جو کیوریوسٹی ہے نا وہ کہ حفیظ اور احمد شہزاد نے کس کو دیے. سب سے بڑے پیٹریوٹس تو وہی ہیں. آئی ایم شیور انہوں نے اپنا نام لکھا ہوگا بیلٹ پیپر پہ جا کے لکھا ہوگا آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر, مجھے ہی ووٹ دیں. بٹ اس کے علاوہ نسیم شاہ بھی الیکشنز میں دکھ گئے, اور انفیکٹ اینڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم تجزیہ دیا وہ عمر اکمل نے دیا. بٹ اس سے آگے اور بھی کچھ لوگوں نے کرکٹ کی آڑ میں رکھ کے جوکس بنائے, مگر جیسا اریا آپ کو پتا ہے ہمیں ایسے جوکس نہیں پسند, ہم کسی قسم کی. اچھا ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پچھلے ایک ہفتے میں ایک اور الیکشن ہوئی ہے, ہمارا پھر سے پی سی بی چیئرمین چینج ہو گیا ہے. اوہ یار آئی ڈونٹ لائک, اب کون ہے؟ محسن نقوی. I knew that, but یہ شو کے لیے تھوڑی سی میں ایکٹنگ کر رہا تھا, ایسے نہیں. آپ ہم بات کریں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے محسن صاحب سے, just so everyone knows. But I mean مجھے ایک تو یہی تھا کہ یہ کبھی سی ایم نجم سیٹھی بھی میرے خیال میں کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب تھے چیئرمین بننے سے پہلے, تو شاید اب پاکستان نے یہ پروسیس رکھ لیا ہے کہ آپ پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگلی ڈرافٹ. جو سی ایم سننے میں آ رہی ہے وہ مریم نواز ہے. Okay, well, I don't have any opinions on this. Whoever is watching, that's great. I'm very happy for everyone. خیر بات کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اور کرکٹ میڈیا کی, اور پاکستانی جرنلزم خود جب ہمیں بھی موقع ملا کرنے کا تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, کیونکہ نظر آیا کہ کافی سارے جو پاکستانی کرکٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں انہیں پاکستانی کھلاڑیوں کی تعریف کرنے سے ایک بڑی شدید الرجی ہے اور کافی خطرناک جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اور یہی ہمیں دکھا کہ انڈر-19 ورلڈ کپ میں ایم بشپ جسٹ سم رینڈم ڈیوڈ اینڈ ناٹ ون آف دی آل ٹائم گریٹس اینڈ این آل ٹائم گریٹ کامنٹیٹر, انہوں نے کہا کہ جی ایک یہ پاکستانی کھلاڑی جو ہے وہ سپر اسٹار ہے. اور اس پہ پھر ایک سینئر جرنلسٹ نے کہا کہ یار ایک تو این بشپ سبھی کو ہیرو بنا دیتا ہے, وہ کارلوس بریتھویٹ یاد ہے آپ لوگوں کو, اور پلیز خدا کے لیے سب کو سپر اسٹار نہ بنائیں. جس پہ این بشپ نے کہا کہ بھائی جب میں نوجوان تھا اور مجھے اپنے کیریئر میں کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی, تو جب مجھے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے میری تعریف کی اس سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی, اس وجہ سے میں آج ایک کھلاڑی بناؤں. کیا مسئلہ, واٹ از رانگ ود پاکستانی انکل؟ یہ بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے ہمارا. ہم کسی کی تعریف ہوتے نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ کوئی اور کرے نہ ہم کریں. مطلب آئی ایم سوری این بشپ, آپ کو ان لوگوں سے ڈیل کرنا پڑا, لیکن آپ دوسرے ملکوں کا آپ دیکھیں آسٹریلین کمنٹیٹرز, رکی پونٹنگ جب بیٹھا ہوگا نا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا آسٹریلیا ہار رہی ہے جیت رہی ہے, آپ کو سننے میں لگے گا جیت رہی ہے وہ, تو آپ انڈین کمنٹیٹر سن لیں. پونٹنگ رگڑ دیا میری دیکھیں وحید خان پونٹنگ آن گراؤنڈ ہم کچھ کر نہیں سکتے. آپ انڈین کمنٹیٹر سن لیں, کچھ بھی ہو رہا ہو انڈیا کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ تھا کہ چلو آپ پاکستانیوں کے نہ ہی کریں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہے کارلوس بریتھفورڈ کو بھی بنا دیا تھا. آج تک ورلڈ T20 کے فائنل میں صرف 5 کھلاڑیوں نے 4 سے زیادہ چھکے مارے, اس بندے نے 4 بالوں پہ مارے تھے ٹو ون دا میچ. اگر یہ سپر اسٹار نہیں ہے بھائی تو یہ کیا کرنا ہے؟ یہ کسی کو سپر اسٹار نہیں مانتے, ان کے لیے صرف یہی سپر اسٹار ہے. ہاں دیٹ از ویری ٹرو. ایک یہی سپر اسٹار ہے جن پلیئرس کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا, وہ ہے سپر اسٹارز. مگر خیر سپر اسٹار کی ہم بات کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے بتایا نئے چیئرمین آ گئے ہیں. پچھلے چیئرمین کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, جو ایک نائٹ میئر ایرا تھا, مطلب ذکا اشرف کو سلوٹ ہے کہ جینوئنلی ان کے چیئرمین شپ کے دوران ایک انڈیا میں ہم ورلڈ کپ ہارے, ایک آسٹریلیا میں وائٹ واش ہوئے, اینڈ اسٹل ہی واز دا ورسٹ تھنگ آؤٹ آف ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ. بٹ ذکا اشرف صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس پروگرام میں بھی کیا تھا کہ جب وہ نکالے گئے تھے یا نکلے گئے یا جو کچھ بھی ہوا پی سی بی سے, تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ان کے ڈپارٹمنٹ نے کہ جی اچیومنٹس, اور اس میں کوئی 4واں 5واں پوائنٹ جا کے کرکٹ
स्पोर्ट के बारे में कुछ था और उसमें वुमेन्स टीम की कामयाबी की तारीफ हो रही थी, मगर अब ये जाहिर हुआ है कि जब उनके पास बात लाई गई कि PSL के दौरान वुमेन्स एग्जीबिशन गेम्स कराएं तो वो उसमें उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो ये ऐसे अज़ाब सिर्फ हमारे ऊपर क्यों नाजिल होते हैं? नहीं, आज जब ये लिस्ट आई थी, आपको याद है हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़का अशरफ ने, जब ये सीरीज़ चल रही थी तो किसी को पता भी नहीं था कि ब्रॉडकास्ट कहाँ हो रही है। और जब इनकी वो लिस्ट आई, सबसे पहले उन्होंने नाम ही लिखा हुआ था कि विमेंस सीरीज़ हमने जितवाई है जो भी। तो इन्होंने करना वरना कुछ नहीं है, क्रेडिट लेना है। और अब जो एक अच्छी खासी चीज़ हो भी रही थी, वो हर 2 दिन में तो चेयरमैन चेंज हो रहा है, वो पिछला कुछ करके जाता है, अगला आके बदल देता है। तो विमेंस PSL होना चाहिए, लेकिन होगा ये तो कुछ नहीं पता। विच इज़ द क्रेजी थिंग, क्योंकि एक नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में यह बात साबित हो चुकी है कि लोग देखने आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब ये मैचेस, जैसा कि आप कह रही हैं कि मतलब पता भी नहीं होता लोगों को कहाँ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लोग बड़ी मेहनत करके ढूंढ के लिंक्स निकाल के देख रहे होते हैं। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान। तो एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड। और इंडिया की अपनी एक वुमेंस लीग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की हो रही है। पाकिस्तान में PCB ने कभी वुमेन्स क्रिकेट को प्रायोरिटी रखा ही नहीं है, इसलिए वो फ्लरिश भी नहीं कर रही। वो जो हुआ है वो क्रिकेटर्स ने अपनी बेसिस पे किया है। बिल्कुल। इनफैक्ट वही पाकिस्तान वुमेन्स टीम की आप तारीफ देखें तो उसमें जिन खिलाड़ियों ने जो जितनी सैक्रिफाइसेस किए हैं, जितना काम किया है, उसी वजह से टीम यहाँ तक पहुँची। PCB का ऑब्वियसली रोल है, बट जब चेयरपर्सन ही रोज बदलता रहेगा तो आप एग्जैक्टली। एंड जो कुछ खैर सपोर्टर्स का भी क्या है, कुछ सेक्सिस्ट सपोर्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वुमेन्स टीम जीतती नहीं है, मेंस टीम तो हमारी रोज ट्रॉफी लेके आ रही है। और इनफैक्ट वही है कि वुमेन्स टीम ने भी वही दिखाया है कि DNA वही है, वो भी उनकी बॉलिंग अभी ज्यादा रिसेंटली हमने वुमेन्स सीरीज जीती हुई है। दैट्स आल्सो ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। और वो भी मतलब वही कहता है कि बड़े सनसनीखेज तरीके में जीती थी, बहुत जारहाना परफॉर्मेंसेस थी। मतलब ना ही सिर्फ कि टीम जीती थी, टीम में सुपरस्टार्स सामने आ रहे थे। बट वेल, अब ज़का अशरफ, आई नो आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी लोग भी कमेंट करते रहे यार, तो थोड़ा हम लोग को feel less alone in this cold dark world. But that's it for this week's show. Please follow कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पे। आहद के लिए आप दुआ भी पढ़िएगा, वो PSL में गए थे और उसके जंगल में कहीं गुम गए हैं, तो हमारी कोशिश है कि वो जल्द हमें दरियाफ्त हो जाएंगे। फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट द YouTube page for Dunya Digital. From me, Amar Naqvi, and from my friend Arihaf, we are going to say goodbye to Karachi Mafia and no nice feelings to anyone else. Khuda Hafiz. Pakistan is going to make Pakistan great. They sacrifice their own life for Pakistan. क्या कहा? Their own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है?